Bienvenue à tous. Fidèles téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de votre magazine Tribune des Armées, réservé aux forces de défense et de sécurité. Notre voyage commence. Prêt pour l'embarcation? Attachez vos ceintures. Tout de suite, l'info des armées. Bienvenue à tous. Fidèles téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de votre magazine Tribune des Armées, réservé aux forces de défense et de sécurité. Notre voyage commence. Prêt pour l'embarcation? Attachez vos ceintures. Tout de suite, l'info des armées. Le 30e anniversaire de la fête de la liberté et de la démocratie a été célébré le 1er décembre dernier. La traditionnelle cérémonie de prise d'armes a marqué ces festivités en présence du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Suivez le reportage d'Aladji Bachariaya Issa Hanga. 1er décembre 1990, 1er décembre 2020, cela fait exactement 30 ans que le Tchad est un pays démocratique. Une démocratie chèrement acquise, car certains fils du pays se sont sacrifiés pour l'instaurer. Aujourd'hui, la 30e édition est marquée d'un temps fort. La journée de la liberté et de la démocratie n'est pas seulement célébrée en N'Djamena, mais aussi sur l'ensemble du territoire, puisque c'est une fête nationale. Aussitôt arrivé, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, chef suprême des armées, a été accueilli par le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Abakar Abdelkerim Daoud. Ainsi, il a passé en revue les différents détachements de l'armée nationale tchadienne qui lui rendaient honneur. Sur la tribune officielle, l'on a noté la présence de la première dame Hinda Déby Itno, le président de l'Assemblée nationale, les membres du gouvernement, le président des grandes institutions de la République, les députés, les diplomates accrédités au Tchad, ainsi que d'autres invités de marque. Comme des traditions, le chef des bataillons, Dogo Beri, a invité le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, à déposer une gerbe de fleurs au monument aux morts. À travers ce geste symbolique, il a immortalisé tous ceux qui se sont sacrifiés pour la défense de la patrie et des institutions républicaines. Il est précisément 10h30 que le chef de bataillon Dogo Beri a demandé au chef suprême des armées, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, l'autorisation de commencer le défilé. Un défilé pédestre, mais aussi une patrouille scellée des avions de chasse et d'attaque, le Sukhoi 25 de l'armée de l'air. Un défilé militaire qui s'est déroulé pendant 1 heure d'horloge sous les regards admiratifs du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Les détachements de l'armée de terre, de l'armée de l'air, la gendarmerie nationale, la garde nationale et nomade du Tchad, les éléments des eaux et forêts, la douane, la police nationale, la police municipale et les anciens combattants qui ont impressionné le public par leur cadence militaire. Des salves d'applaudissements ont accompagné ce passage. Juste après ce moment fort, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, et la première dame Hinda Déby Itno ont pris congé de leurs hôtes. Défilé de cette édition, comme de coutume, a attiré curieux et amoureux du métier des armes. Militaires et paramilitaires, au rythme de l'enfanfare,
ont émerveillé le public. Allons découvrir une particularité de l'une des unités paramilitaires qui a pris part à ce défilé avec Malo Moussa Malkayaï. 1er décembre 2020, comme depuis 30 ans, a été marqué par la traditionnelle cérémonie de prise d'armes. Pandémie de la Covid-19 oblige, le défilé a été réduit dans sa forme, mais la fête a été plus que belle. Les éléments de la brigade mobile de la douane, corps paramilitaire, étaient au rendez-vous. La brigade mobile de la douane était créée en 1983. La principale mission assignée à la brigade mobile et à la surveillance des flux des personnes et des marchandises et des moyens de transport en vue de contrecarrer la fraude et la contrebande sous toutes leurs formes. La brigade mobile est créée depuis longtemps et son objectif principal c'est de canaliser les marchandises vers les bureaux destinataires. La particularité de ce défilé pédestre de cette année est la tenue portée par les éléments de la brigade mobile de la douane, chose qui a attiré curieux et hommes des médias qui les ont toujours vus habillés en noir et kaki, coiffés de casquettes. La nouvelle tenue, l'uniforme de la douane mobile a été défini par un décret pris en conseil des ministres. Un douanier mobile dans sa tenue est facilement identifiable par l'insigne, les brassards. Nous sommes des paramilitaires, on ne peut pas porter même tenue avec militaire et la douane. Nous, on va différencier chacun son travail. 1er décembre, journée de la liberté et de la démocratie. C'est à cette occasion que nous avons choisi pour défiler avec une nouvelle uniforme, avec un béret, pour qu'il nous différencie des autres corps. Ce corps de la brigade mobile de la douane, présent sur toute l'étendue du territoire pour réprimander les fraudeurs, a voulu, à travers cette célébration de la 30e anniversaire de la fête de la démocratie et de la liberté, donner un signal fort sur la redynamisation de ce corps et ses actions. Le grand reportage de ces numéros nous fait un zoom sur l'hôpital militaire d'instruction Hachemi. Grand reportage signé Mbangtoujim Taïkim Daniel du 5e bureau de l'état-major général des armées. L'hôpital militaire d'instruction, en abrégé Hachemi, communément appelé garnison, est un complexe médical militaire supervisé par la direction de la santé au sein du ministère délégué chargé des armées. Dirigé par un directeur du Hachemi, équivalent de médecin-chef, cet organisme comprend entre autres un bloc opératoire, un laboratoire d'analyse, un service des urgences, une imagerie médicale, c'est-à-dire la radiologie et l'échographie, une ontostomatologie, médecine de la bouche et de la dentition, et des salles d'hospitalisation. Situé au quartier Bololo, exactement entre l'ancienne place de l'Indépendance et la place de la Nation, l'hôpital militaire d'instruction reçoit dans ses différentes structures tous les malades, qu'ils soient militaires ou civils.
Une particularité du HMI, c'est qu'il forme et recycle les agents techniques de santé. Entre 950 à 1300 par mois, je reçois plus de 40% civils, 30% des militaires et 25% des familles militaires. C'est ces pathologies que nous recevons. 60% sur les paludismes que vous le connaissez dans N'Djamena, 25% les AVP avec les motos, avec les circulations, et 15% les maladies diverses. Voilà maintenant, même moi j'appelle mon hôpital civilo-militaire. Les civils sont plus que les militaires. Si nous ne sommes pas en guerre, nous avons moins de militaires. Comme la vie est chère dans les autres hôpitaux, la pollution arrive vers nous. Qu'est-ce que nous en faisons? Uniquement les carnets qu'ils payent. Consultation gratuite. Certains produits, s'il y en a, gratuits, surtout les urgences, 100% gratuits. Et 24/24, ça fonctionnait. Je félicite même l'hôpital, les personnels, les directeurs sur le planton, ils sont 24/24, les urgences. À n'importe quelle heure tu arrives, tu trouves quelqu'un qui est debout pour soigner son compatriote. Les difficultés, tout le monde en connaît. Après la crise économique mondiale, suite à la chute du prix du baril de pétrole, vient s'ajouter le Covid-19, une pandémie du siècle. Face à tout cela, Dr Salim lance un cri de cœur. Le marché n'a pas manqué. Depuis 2004, ils nous ont promis de faire un hôpital. Moi qui vous parle, c'est moi qui ai fait le plan, je l'ai remis au ministère de l'Infrastructure. Depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, cet hôpital, chaque année, le maréchal parle. L'exécution est devenue médiocre au niveau de nos hiérarchies. Les ministres, toujours au niveau des ministères, soit infrastructure, soit ministère ministère de la Défense. Sinon, le maréchal a tout fait. Actuellement, je vous parle. On est en train de suivre ce papier, on attend les investisseurs qui viennent voir la situation de l'hôpital pour la construction. Nous avons parlé avec les Turcs, on les attend. Chaque jour, mon témoin, je m'appelle, où sont ces gens, où sont ces gens? Mais on les attend patiemment. L'hôpital n'accuse jamais le chef suprême des armées. Nous, on a un chef hiérarchique à qui nous dépendons. C'est eux qui vont défendre pour nous. L'hôpital est abandonné à son triste sort. Ça, je vous dis sincèrement, avec tout mon cœur. Je demande au ministre de la Défense, soit l'état-major, de trouver un budget du fonctionnement de l'hôpital, un budget de la direction centrale qui englobe toute la République du Tchad. Une partie du territoire est occupée par les militaires, par exemple, quand le temps de Boko Haram, quel LDC qui est au lac, ce sont des militaires qui sont partis, qui est maintenant à Bardaï, qui est maintenant à Ibou, ce sont tous des militaires qui les soignent. Il n'y a pas de civils là-bas. Voilà mon dernier mot que je demande. Je demanderai uniquement au état-major général et au ministre de la Défense de revoir l'hôpital comme les autres hôpitaux de leurs collègues civils. Tribune des armées reçoit une autorité militaire en charge du groupement des écoles militaires interarmées GEMIA. Historique et formation de cette prestigieuse institution ont fait l'objet des échanges. Suivez l'entretien conduit par le capitaine Idriss Oumar Idriss du 5e bureau de l'état-major général des armées. Bonjour. Bonjour, mon capitaine. Asseyez-vous.
Chers téléspectateurs, lieutenant Nebino Doumdou Sezaki, nous sommes aujourd'hui au groupement des écoles militaires interarmées et nous sommes reçus par le commandant du GEMIA pour un large entretien. Mon général, bonjour. Bonjour, mon capitaine. Parlez-nous un peu du GEMIA du Tchad, de sa création et de ses objectifs. أنا فخور جدا لهذه الاستضافة القيمة وبوجود مثل هذه البرامج في وسائل الإعلام الوطنية لكي نوضح أو يعرف المواطن التشادي البسيط الدور المنوط لكل وحدة من الوحدات أو كل مكون من المكونات أو كل تشكيلة من التشكيلات التي تتكون من خلالها الجيش الوطني التشادي، الجيش البطل، الجيش الباسل، الجيش. ألفت انتباه الأنظار لعدد كبير من الجيوش في المنطقة حتى كبريات الجيوش في العالم من خلال التضحيات، من خلال الأداء الجيد للعمليات العسكرية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، سواء كان في شمال مالي أو في نيجيريا أو في كاميرون أو في نيجر، حتى مؤخرا في بحيرة لاك تشاد، العملية التي أطلقت بمراقبة قوية ومتينة من السيد المارشال القائد الأعلى للقوات المسلحة. في عام 1964 بعد 4 سنوات من الاستقلال تأسست مدرسة عسكرية تسمى بمدرسة الضباط الاحتياطيين، وكان مقر هذه المدرسة معسكر كفرة. تغير معسكر كفرة إلى معسكر 13 أكتوبر، من ثم تغير إلى معسكر الشهداء، والآن أصبح الساحة للأمة المعروفة ببلاس دي لا ناسيون. فبعد ذلك تغير اسم هذه المدرسة من مدرسة الضباط الاحتياطيين إلى مدرسة الضباط النظاميين في عام 1969، ومن ثم انتقل هذه المدرسة من معسكر كفرة إلى معسكر القيادة الرقيب الأول أجي كوسي الجوية، المقر الحالي للقوات الجوية. ثم أخذ اسم ثالث اللي هو مدرسة العسكرية لضباط قوات المسلحة والأمن. زل تحت هذه الاسم لغاية اندلاع الحرب الأهلية في 1979. نظرا لبعض الظروف ونظرا لبعض الأمور الخاصة للعمليات العسكرية، نقلت هذه المدرسة لظروف استراتيجية بحتة عسكرية إلى مدينة بونغور في عام 1979. زلت هذه المدرسة في مدينة بونغور لفترة طويلة جدا من دون أي نشاط تدريبي أو تعليمي. من ثم في عام 1984 تم إعادة هذه المدرسة من مدينة بونغور إلى مدينة أمجمينة، وبالأخص في معسكر 27 سبتمبر اللي هو المقر الحالي لمجموعة مدارس العسكرية. هذه مختصر يعني عن كل المراحل التي مرت بها هذه النواة، ووصلنا إلى ما كنا عليه الآن. اليوم مجموعة مدارس عسكرية المشتركة. هذه المؤسسة العسكرية التعليمية تأسست في عام 1992 بمرسوم رئاسي 424 في 15 أغسطس 1992، وأخذ اسم جديد اللي هو مدرسة ضباط لمختلف الأسلحة، يعني مرت بتطورات عديدة.
والمؤسسة العسكرية مجموعة مدارس العسكرية لمختلف الأصلحة يضم في داخلها 10 مدرسة في وقت الحالي، من أهمها مدرسة الضباط لمختلف الأصلحة، المدرسة الوطنية لضباط الصف النظاميين، مدرسة للتطبيق والإتقان ضباط سلاح المشاة، مدرسة للتدريب وتأهيل الممرضين والفنيين في مجال الصحة، مدرسة للأشبال أو بما يسمى بمدرسة برائم الجنود، تقليديا يسمى بمدرسة أبناء الجنود، وأيضا مدرسة سلاح المزلات، مدرسة سلاح المدرعات الخفيفة، مدرسة عسكرية مشتركة لقيادة المركبات الخفيفة والثقيلة، وأيضا مدرسة للقانون الدولي الإنساني بما يسمى بقانون النزاعات المسلحة، تقليديا بمصطلح عسكري يسمى بمدرسة قوانين الحرب. وأيضا هنالك مشروع أخرى للتكوين وإلحاق مدارس أخرى لهذه الأسرة المدرسية لغرض يعني يكون المؤسسة التعليمية العسكرية مؤسسة متكاملة، ويستطيع أن يوفر ضباط صف إداريين فنيين قياديين لكل الوحدات المكونة للجيش الوطني التشادي. L'école des officiers interarmés est une école sous-régionale. Lesquelles des nationalités sont admises? أولا كثير من الناس حتى العسكريين يعتقدون أنه مدرسة ضباط لمختلف الأسلحة هي مدرسة ذو تابع أو ذات مهنة إقليمية، ولكن في الحقيقة هي مدرسة ليست مدرسة إقليمية، بل إنما هي مدرسة وطنية بحتة، نظرا للمنهج القوي والتدريب والتكوين المميز الممتاز الذي يتلقونه الطلبة في هذه المدرسة. عديد من دول الجوار وبعض الدول الصديقة خاصة الدول الناطقة باللغة الفرنسية يرسلون طلبة حربيين للتدريب والتكوين في هذه المدرسة، و يعني عدد كبير من الجنسيات مرت في هذه المدرسة، أهمها أي الجنسية التي بعثت دفعات كثيرة في هذه المدرسة دولة إفريقيا الوسطى الجارة، وأيضا دولة نيجر الجارة، ودولة البنين الصديقة. هذه الدول أرسلوا دفعات كثيرة للتدريب والتربص في المدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة. La durée de la formation est réduite de 3 ans à 2 ans. Aujourd'hui, pourquoi cela? في عام 1964 لما تأسست مدرسة العسكرية لمختلف الأسلحة فترة التربص أو فترة التكوين كانت 3 سنوات. بعد 79 أعيدت البرنامج لفترة 2 لأغراض استراتيجية تكتيكية، لأنه الدولة خرجت من الحروبات وفيها مشاكل محتاجة لتدريب سريع للضباط لاستفادة من أمل الميداني. لهذا الغرض رجعت البرنامج التعليمي من 3 سنوات إلى 2، وكان رافقوا هذا تغيير في المنهج التعليمي. المنهج التعليمي بدل يكون 3 سنوات غيروا ل2. بعد مرور من الزمن فطبعا من توجيهات من السيد المشير قائد الأعلى للجيش
ثاني رجع البرنامج التعليمي من 2 إلى 3 سنوات، 2008 2009 2010. الناس شافوا انه الفترة 3 سنوات والبرنامج ل2 وجود زمن ضايع، ما قادرين الاستفادة من هذه الزمن الداعي. بهذه الحجة رجعوا ل2. فحسي في وقت الحالي منذ سنة 2019 أن احنا وضعنا برنامج بأنه نعيد المرحلة أو الفترة الدراسية في هذه المدرسة إلى 3 سنوات. فالدفعة 28 اللي يتخرج في هذه اللحظة كانت مضت في هذه المدرسة لمدة 30 شهر، فترة 2.5 تقريبا. ليه؟ لأنه هنا في بداية سنة 2002 أجرينا تعديلات في المنهج التعليمي وأدخلنا بعض مواد دراسية عسكرية ومواد أكاديمية لرفع مستوى الضابط أو لرفع مستوى المتربص. مشينا لفترة 30 شهر اللي هو 2.5. أما الدفعة 29 الموجود حاليا في هذه المدرسة فلديه برنامج ل3 سنوات. الغرض والغاية والتوجيهات الواعدة من سيد المشير انه رفع مستوى الطلبة الذين يتخرجوا من هذه المدرسة، يكونوا طلبة قادرين لإدارة المهمة التي يوكل إليهم بعد تخرجهم من هذه المدرسة بكل سهولة. Si vous parlez de la sortie de la 28e promotion, ils vont quitter l'école bientôt. Où est-ce qu'ils seront affectés? الدفعة 28 تخرجت، أكملت الفترة الدراسية. بعد تخرجهم مباشرة لديهم إجازة لمدة 30 شهر عشان يذهبوا إلى ذويهم وأهليهم يقضوا فترة بتاعت 30 شهر، لأنه 30 يوم أقصد، لأنه كان قضوا فترة 30 شهر في المدرسة من دون إجازات طويلة وكذا. بعد عودتهم مباشرة يتم توزيعهم في وحدات العسكرية المختلفة في شتى البلاد، خاصة في وحدات المشاة، لأنه 90% من التدريب والتجهيز التلقوه في هذه المدرسة بيتعلق بسلاح المشاة. فهذه الضباط تلقوا تدريب وتأهيل وتجهيز اللي بسمح لهم أو بمكنهم يقودوا فصيلة قتالية. فلذا يذهبون إلى وحدات المختلفة لكي يحلوا محل قادة فصائل في هذه المدرسة في هذه الوحدات لمدة سنة. إذا أمكن الأمر يتم استدعائهم لمرة أخرى لتوزيعهم أو لتأهيلهم في مختلف الأسلحة الفنية والإدارية والقيادية، ويتم ترقيتهم إلى رتب. تخرجوا برتبة ملازمين، يتم ترقيتهم إلى رتبة ملازمين أول. Si vous parlez de ces jeunes récipiendaires, vous avez un message à leur endroit? أنا يعني استطيع أن أقول لهذه الشباب الضباط فأكملوا مرحلة من مراحل الحياة المهنية. المرحلة الأولى هي مرحلة التدريب والتكوين، مرحلة قصيرة لا يتجاوز 3 سنوات. بعد نهاية هذه المرحلة هيبدأ مرحلة أخرى جديدة طويلة، هي الحياة العسكرية أو المهنة العسكرية، فطويلة. هم يرون إنه مرحلة بتاعت التدريب مرحلة صعبة وكذا، لكن ما تبقى من المشوار أصعب مما مضى من المشوار، لأنه طويل، فهو كثير من الصعوبات، فهو كثير من التحديات، فهو كثير من المخاطر.
فوقوا أيضا كثير من المفاجآت السلبية والمفاجآت الإيجابية. فنتمنى لهم ألا يجدوا مفاجأة سلبية في مسيرة حياتهم المهنية. وأنا أقول إنه نتمنى لهم النجاح في حياتهم المهنية. ومن أراد النجاح في المهنة العسكرية أولا عليه بالتضحية، ثم عليه بالولاء للأسرة العسكرية، ثم الولاء للوطن وللأمة، وعليهم أيضا بالضبط والرد، يعني الاستقامة. لأنه الفرق بين الإنسان المدني والإنسان العسكري هناك فروقات كثيرة، لكن أهمها الانضباط، الاستقامة. فنقول لهم من أراد النجاح عليه بالانضباط والاستقامة. Merci de nous avoir reçus chez vous. وأنا أشكركم لمرة ثانية إن شاء الله. Lieutenant Nebino Doumdé Sizaki, chers téléspectateurs, ainsi prend fin l'entretien que nous a accordé le général Ahmad Youssouf Abakar, commandant du groupement des écoles militaires interarmées. Merci d'être de nôtres. Fidèles téléspectateurs, le train de votre magazine Tribune des Armées rentre en gare. Rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Restez sur Téléchat pour le reste des programmes. Bonsoir.